Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karim alladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hadah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih wa sayyidi khalqihi wa khatami anbiya sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-makhsusi bil maqamil mahmud alladhi lam yakun fihi siwa wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumin talqah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati fil jannah illa man aba. Qila
wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani fil jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala amma ba'd. Hadratal fudala, hadratal a'izza, satujana para ulama, satujana juga para kiai. Biasa sebut nah lakoe pabeng sepeng. Beda saya panggil ulama, beda saya panggil kiai. Paneka kibaan terbawaan dari lambek mulana. Padahal pada hakikatnya punya arti sama. Mun ulama encan Al-Quran, mun kiai encan reng jedung. Iki dereng jedung ke guruna tak kira ngocak ulama, ngocak kiai. Jedung atau benah napa katanya prageun abene pakamben. Sesatajana insyaallah sami-sami muljaki Allah. Sesatajana beten kula muljaki utamaipun sehadir. Malam semangken maaf manabi tengkula tak ngatore sebutan asmanah. Tantona jelas karena tak oning dak katung persitung. Saporanat ate tengkula juga tak ngurangi rasa takzim menghormat dak kasatajana. Sesatajana insyaallah beten kula juga tetap amul jaki terjekunan insyaallah satajana sami-sami imul jaki Allah. Juga tak lupa Bapak Kepala Desa Jedung sareng seteja perangkat epon. Sesatajana juga beten kula mul jaki manabi ampun lah. Eka lampah takmir eka dintoh atau benar remaja masjid eka dintoh sesatajana takmir sareng sataja anggota ipon bencukan cakancah remaja masjid Baitur Rahim sesatajana juga beten kula muljaki. Hadirin hadirat sataja jamaah langkong-langkong jamaah masjid Baitur Rahim sesatajana juga beten kula muljaki terjukan muka-muka satajana tetap kenginga kemuljaan dari Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas karena barokana masjid paneka. Amin Allahumma amin. Langkong dimin ngereng setejah saampun neten kula la pada ngarasa aki katipun apa pentingnya ben guna manfaat teten kula paringi sehat sareng Gusti Allah ngereng nikmat sehat panikah sami-sami syukure sami-sami kula ben panjenengan ngatore penting manabi ala konah karena kesehatan manabi akuna akina karena kesehatan panikah pateti jelas bahwa tengkula paringin sehat sareng Gusti Allah panikah sanyatana jelas saya bekal beli yakin ka Allah Subhanahu karena pada hakikat kata syukur panikah tretan mun atoro syukur seongguan paneka bek malarat cuma makle tak patirat malarat keluh ngalak deng sedeng sesuai kalaban okorna kulaban panjenengan
Kada lain si bisa ngokor dak kapon apa sila karpon la teti tanggung jawab ka kulaban panjenengan. Cokop kulaban panjenengan keduan arte tor ngarte kata sokor baneka ngangkuya tor akuna akin ada kan nikmat Allah. Sekak dimeten gole semasti tor wajib sama beli boleh nikmat baneka ada keajunan Allah kalaban tepak kalaban saya. Karena sejelas Allah apa dengan nikmat kakulaban panjenengan banyak ke dalam keadaan bersih. Satu jana nikmat Allah nikah bersih. Terjukan selain daripada kebersihan dan nikmat paneka, Allah memberikan nikmat itu tak cuma keangkui kulaban panjenengan. Kadang di antara nikmat saya paling aki paneka, kulaban panjenengan cuma sareng Allah ke baya perantara. Kang kui bisa nikmat paneka yang kui tore kuna aki manfaat aki kang kui manosa selain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ampun la debuaki sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi aqwama yakhussuhumullahu bin ni'ami limanafi'il ibad. Allah subhanahu wa ta'ala dak katan kula sedaja paneka ampun lam aparing ketetapan bahwa nikmat si dibagikan Allah paneka ampun la nyata-nyata iyokor sareng Allah sesuai kepentingan kula ban panjenengan. Jadi mun kepentingna nek kene kiwi Allah bi isa sakoni. Mun kepentingna sakoni nikmate paringin nikmat sesakoni. Mun kepentingna raja ia sarang Gusti Allah paringin nikmat seraja. Mun kepentingna banyak, insyaallah nikmat sarang Allah paringin sebanyak. Cuma kadang-kadang manusia ni maksa tibi. Tahu jad bagi nani kini paksa kangku nyari seraja. Tahu jad nikmat kabutok nani kecuma sakoni, cuma maksaki abang kotu andi nikmat seraja. Nah, dari kain tetanteran saja kita tak tepat na cara nyokori nikmat-nikmat Allah gempang manusia paneka agebai salah gempang manusia paneka agebai keleroh karena nikmat kak dinto tibi na'udhu jadi beda nikmat depak ka abak bagus yang bila ampun lah depak bi abak igabai cuba nikmat saya barangki Allah ada kakulaban panjenengan akunah kangkui kulaban panjenengan ketika bula Allah saya bekal teti pasemak sareng Gusti Allah malah punten tetina berama nikmat dapat ada kabar justru abak teti orang si jauh dari Allah. Tilebat badana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali mai badaaki sareng tantretan di kaintoh masyarakat Masjid Baitur Rahim kulaban panjenengan teroan di sampungan sejelas supaya tambah jelas pun apa sih tak gelem mendak jelas dari kabadana aba setak gelem mendak mak nyemak dak ka Gusti Allah maka sareng Allah subhanahu wa ta'ala lebat peringatan Maulid Nabi Muhammad barokana kulaban panjenengan pada lomelo setajana mana bitengkul sateja umat betul-betul teti umat Nabi Muhammad seteti nyata bahwa Allah malain dak tenggul sateja umat Nabi umat diharap teti umat selalu semak dekat Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Jadi sami-sami ngereng asokor dekat Allah kalaban harapan muka-muka apa si ampun lai terima tengkul dari nikmat-nikmat Allah kak dintoh mantar tetia nyambi dak abak tambah saya tambah fokus tambah semak dak Gusti Allah terjukan muka-muka petengkol satoja manusia kabula Allah sila narema nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kalaban barokana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengkol satoja pas pada teti sing semak dak Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Salawat tor salam
muka-muka tetap peka atora atas Nabi juga panutan beten kula setejenah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu saja, alhamdulillah cukan raja kenikmatan dari Allah. Kuleban panjenengan setuju si hadir ni kaya paringin hasihat. Mantar-mantar kasihatna tetap paringna barokah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun caan mulai dari beberapa bulan sekada, kuleban panjenengan nakereh ben daerah serangnya mana penyakit corona. Kun ngidingnya mana tak tahu jangan apa roben corona. Mon gemparah masya Allah, mon goncangan pun juga masya Allah. Tak kun cuma goncang Indonesia, tetapi aguncang dunia. Dunia teti goncang sampai makin Arab Saudi tibi tak muka jelas peribadatan muljana orang satunya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi karena lagi pengaruh corona ini kesangat raja. Ki fokusan neng kinto ni kah ya walaupun sebagian badegi ya sih masjid tako ide tengin orang di luar daerah compok juga bada dimin tetapi alhamdulillah semakin ampun lah abuka bebas masjid penikah bahkan salah solat nika kudu lak tersemeter ketetian di kulah kira-kira orang langkong para 2 bulanan 3 bulanan kesamangken kula ke Pamekasan Pamekasan karena debak waktu sholat kula angiringi sholat berjamaah di Masjid Asy-Syuhada Pamekasan. Ternyata kula masuk mak ya kita ongke ke atas nih kadang sholat nih lak terus meter nih. Karena gula termasuk makmum masbuk, makmum tabengan nyaman, tak ngantang ribu nada, tinggi ngolak ngocak gula ke pembantu gula, maraban kada, ban wah, apa nyonok disahkan lek jauh. Anak apa kunjono gua tak bahaya sengkor ben si orang di celah aja nih, sengkor ben si kacer, sengkor ben si kanan, sengkor ben si kacer, ini sorongan lew nih. Ini macam-macam ini kapan di akhirnya pembantu gula tak bisa sholat kiai tak pada ngaki sengkor pun sebarengan pun menyelak di tengahnya jadi nama yuknya di masjid sisa biasa baik pun dan ternyata sejak kepada Allah subhanahu wa ta'ala terjukan kabar para tak ada pun para kabar corona ini kabar tak ada pun mun telepon kabar dibadiin dari presiden kuleban panjenengan telepon bulan 12 ini ketada pon corona dungiding dari komisi 4 bari bedekancaw di dewan nih komisi 4 ki tambahin sebulan lagi ya ke bulan setong ya timun sumenep asal kenging dana 93M mungkin tambahi boleh 63M pun boleh kangkui bulan setongan ni kaya pun. Di nala torot ya. Sampean bersemi lagi. Bersemi lo. Tak ada. Itu nala lah termelo selain baik. Amin Allahumma amin. Tretan saja kepada Allah. Ongkuna kita umat Islam panega sarang Allah ampun la ibri ilan celen angkui jauh-jauh nyimpang dari macam musibah. Pon la bade celen. Jadi kanjeng Nabi la cetak kun jemaah paringi nonton mun kuleban panjenengan manusia seandi agama supaya jatuh keban panjenengan titi tepak. Kalaban harus aturan-aturan agama nah. Cukan kosti kanjeng Nabi pada menjaga kuleban panjenengan ketibuan apa sih bisa teti manusia sejauh kabula sejauh umat sejauh dari macam-macam musibah. Jaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalathatun man kunna fihi
satarahullah kanafahullahu satarahu. Allahumma salli ala Muhammad. Bada telok perkara dawuh Kanjeng Nabi Muhammad mun kula ban panjenengan bisa ngumpul lagi kalaban jelas alak waki dari telok perkara banikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bekal napa? Bekal muka perlindung nama Nabi Allah, bekal alindungin kulaban panjenengan ikak di mabisaus. Dari pun apa? Dari segalanya, dari secema-cema musibah, bencana, bangkit penyakit. Alhamdulillah. Ya cuma kedokteran kan tak pate percaya ke hal bani, kedokteran kolako percaya ke ilmu tibi. Kedokteran ni ka percaya ke ilmu tibi. Sedangkan kulaban panjenengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dungi dingakina dawuna sapa. Ducukan dawuna pasirah manabi takjed aba umat Muhammad banika atorok sadayana pun apa sih kadabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda telok perkara cai bong Kanjeng Nabi man kunna fihi Allah subhanahu wa ta'ala panika bekal mukka eka dimma kulaban panjenengan butuh perlindungan Allah bakal alindungin ka kulaban panjenengan. Sepertama dari setelok rifqun bid-dha'ifi. Montro selamat dari macam bencana termasuk corona nikah. Cepon dawuhnya Nabi ibakon belas ka orang si dhaif. Ibakon belas ka orang si lemah. Baik panik lemah ekonomina atau pada lemah agamana langkong-langkong kulaban panjenengan harus napa aparing beles kulaban panjenengan deka orang selemah iman, karena caibon Kanjeng Nabi aturna orang mukmin sekuat panikah nyata-nyata panikah lebih bagus terlebih kesenengin Allah ketimbang daripada orang-orang selemah iman. Amar kepada apa tantaretan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala bekal kauntongan kulaban panjenengan sepas iki ngadep Allah tetireng si ontong ban pocur karena kulaban panjenengan akibat nilai-nilai imannya si kuat. Pasera orang sandi nilai iman kuat tidak lain kita kulaban panjenengan si bisa odi bisa membaca hal-hal seampun berlalu. Benemu dilegaya ocak yang berlalu, yang lalu biar berlalu. Beni ocak selalebat larot-torot lebat. Selalebat larot-torot lebat lah tak usah pikir boleh bentar. Justru kita orang sebut iman panika belajar dan kulaban panjenengan bercermin kepada seampun lah berlalu. Karena hal si ampun lalui kulaban panjenengan sejelas tak bisa ibali boleh, cuman ika isa bedeki bekna abak semun insyaallah kulaban panjenengan pandika orang saya andi saya sikat di kulaban panjenengan menabi orang saya tak saya pasti andi tak saya pasti. Karena dawuh Allah dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ti kulaban panjenengan kangku ngadepin hari esok, kulaban panjenengan harus bercermin ke hari yang setelah elebeti kulaban panjenengan. Akad sikla bari ban saterasa kada kulaban panjenengan tak kira bakal abali dak ke zaman panikah, tetapi kulaban panjenengan bisa membaca hari-hari sampun lailai beti kulaban panjenengan. Sepon dawuh ulama ning dalam setong kitab, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka. Kulaban panjenengan montro ngauning nah daripun apa si ampun la elalui kulaban panjenengan napa panika termasuk ngibe kauntong na kulaban panjenengan atau benengi be kecelakaan na kulaban panjenengan
ngiba kauntongan harta ngiba kerugian panega caipon pakon olatih pon apa si tepaan ilakonin kuleban panjenengan makin nika timun kulis ilakonin makin nika fokus berarti kibaannya dari hari-hari sebelumnya memang bagus. Mana bintang kula mangken andi baik berarti kuleban panjenengan kibaanna abad dak kasih mangki kebaikan nikah panika dari awal si baik. Alhamdulillah. Tetapi sabalik kemun kuleban panjenengan selalu mangki rogi ning iari selebet ning iari selebet mangken panika berarti bawana kuleban panjenengan dari sebelum-sebelumnya jadi kurang saya. Maka mila diri kainto para jamaah setajah ngereng kuleban panjenengan pateti orang mukmin sekuat karena kaleban kekuatan iman kuleban panjenengan insyaallah bakal banyak kuleban panjenengan mangki ina kasayan lebih-lebih kuleban panjenengan si bakal ngadep Allah subhanahu wa ta'ala bakal teti orang si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Di pertama montero selamat dari macam bencana tore paniser pabelas kuleban panjenengan kaoreng selemah lebih-lebih ningalenin pala lemah lebih-lebih ningalenin cukan tatang ke selemah karapot selemah lemah dari setajana sabisana kuleban panjenengan tore membantu kelemahan mereka nikah supaya kuleban panjenengan kenging perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Pasti nomor 2 tanteran saja wal ihsanu wa syafaqatun lil walidaini. Si nomor 2 kuleban panjenengan kutub andi rasani serta belas kareng 10 timun terus selamat dari bencana tore cek detireng bengal kareng sepo 2 cek deti orang alaban kareng sepo 2 cek deti orang si jenggal anak bengal anak cangkolang anak jenggal kareng sepo 2 karena bila kulit deti anak jenggal tor tak hormat tak tetak ramah lebih-lebih kuleban panjenengan bengal kareng sepo 2 panika termasuk bagian daripada sumber bencana nih. Itu khususnya nak mudat, nak remaja, toreh kuleban panjenengan setuju panika hormati orang sepo 2, jangan sampai merasakan mangki songkan pangkalian orang sepo 2, supaya setuju kuleban panjenengan panika bisa teti selamat. Karena apa teretan orang bengal kareng sepo 2 panika perhitung na benih kunjung celaka ning itunya mak, sampai ke akhirat panika juga celaka. Mana tak kelewatan gula pernah mangki setong hadis setong tebu dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yara wajhi yaumal qiyamah bada telok golongan dari tang umat sedimaku laku ni hari kiamat tak kira bakal ningali kasengkok jawon Rasulullah senika ancaman si tak saya mon mak mun tak ngulatin dekat kanjeng Nabi pas minta tolong ka pasera mun tak bisa ngolatin tak abang kisaran Rasulullah syafaat Rasulullah si Arab kuleban panjenengan dari ki eodi mangken kalaban mabodo peringatan maulid mabodo mausan salawat mausan zikiran seesae tidak lain kan ngarepaki syafaat kanjengna ngarepaki pertolongan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini kan kanjeng Nabi ini tak epang kini ya di kamarnya. Siapa sih tak mangkida ke kanjeng Nabi ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Panika bertelok kelompok dari umat Muhammad. Pertama, al-aquli walidayhi. Orang sepernah nyongkanin, orang sepernah nyakein, orang sepernah bengal kareng sepodua. Ini ketak bekal kapaki bi Gusti kanjeng Nabi. Ditoreh mun pernah kuleban panjenengan nikah napa iki nyake ereng sepodua pernah bengal kareng sepo 2 tore pongpong molot dan mangken bah totop bengal nikah totop jenggal nikah tore kuleban panjenengan pas apos asapor ada kareng sepo 2 pas pada ti anak si tunduk patu kareng sepo 2 seselalu
aga baik kasayan tor kabagusan dekaring sepodua. Insyaallah kula ban panjenengan bakal dadi kaangkep umat Nabi Muhammad semun bakal kenging syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek ngal bengal kareng tua dua. Cuma kadang-kadang cek sabane kecuhukan mak cekeng pada atemmu maksud. Anak bengal kareng tua cek kadang reng tuane saya ngajarin bengal. Maka Nabi Kanjeng Nabi cek leka bada birru abaakum tabirrakum abnaakum. Aga baya fokus baan kareng tuana. Mala andi lisbalis ku laku dari Allah mun baan andi anak baan mala aga baya fokus kia ka baana. Timun mangken banyak anak bengal kareng tua. Padahal kadang-kadang cekeng iga baya lisbalis bi Allah. Arapa kareng tuana jalan bengal kia kareng tuana sini kali. Iga baya lisbalis sareng Gusti Allah. Cuma muka-muka punten, muka-muka hal panikah keng karena abek panikah korang perhatian soal pendidik na anak, ka pendidikan se mengarah anak ni kamu kotu andi akhlak ben andi tata krama sesaat. Kadang-kadang itu horot pergaulan nah. Angkana jaya pon jawabun ulama banyak narosa ka akhlak, banyak rosa ka akhlak ning kalangan kaula muda nikah karena telok persoalan saya tak bisa tinggal ning idat ngudat nikah. Pertama bisa babi mafsadatis sinama wal mas. Pertama akibat rosa ka akhlak ning anak foto kuleban panjenengan karena anak foto biasa gemar membaca cerita-cerita bohong atau melihat kemper-kemper lecek. Ini kedampak kurang saya nih mak. Jadi seperti tontonan, jadi kegemaran, jadi kesenangan karena adat muda dan makin cerita-cerita bohong. Cerita sih tidak salah. Ki muncan kula ya tayangan-tayangan sebenarnya televisi walah. Kan banyak si cek lecek, banyak si cerita tidak sal usul lah guys. Napa boleh pas tambah lebat handphone nah sing nak kana ni kene mangken dan kuan HP kapi pon mah cet dari reng tuan nampun sila masalah kawade anak foto nek le beri HP nyan reng tuan mak le tak agenggu tak asakra rosak kala aku reng tuan nah cuma le tak nangisan dimah sering mungkin kana perintah aten kulis saja sarang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakon ngenali Kanjeng Nabi pakon ngenali ahli keluarga na Kanjeng Nabi pakon ngenali Al-Qur'an. Ternyata mulai kini nak anak pun diajarin ikut tontonan siapun tak penting itu tonton. Anak-anak ni kini ampun le penengkun apa arwah motor saya cacar apa nyaman motor saya iya ruwa lah lah dengan nang nak kana aja bawa ke boneka bah bila saya ngerti aja mun beda Allah bila saya ngerti aja mun beda Rasulullah bila saya tahu beda Al-Quran sekutu itaman mulai kene karena foto saya tahu macam Al-Quran ada deh bapak jangan lambat Allahumma salli ala Muhammad. Saya paling kobeter mak, saya paling kobeter. Jepun Kanjeng Nabi ma akhsha alaikumul faqra bal akhsha alaikumud dunya antum satu alaikum. Engkau tak bekal andi ke kobeteran mungkin ngabasa kiti biin ban kapir bah tereng laib dan kejuna. Balik saya ke kobeter sengkok mondatunya deh bah gempang ban bangera. Itu mondatunya bah gempang. Sabar nampun serba apa serba berdampun lebat hapina lebat nikah ban semacam ini. Mereka justru bakal nyambi ini jauhna anak protokol ban panjenengan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tadratan saja kepada Allah banyak nak kanak bila berdening kelas si ampun lah adu anak ni ketawa solat punya kita tahu solat. Lah sekolah anak SMA
la sekolah anal aliyah mun SMA lah tak tahu lah ya aliyah lah anak sekolahan saya diawasi ulama madrasah atau sekolahan saya diawasi ustad. Pada banyak anak-anak aliyah ni tak tahu solat, tak tahu kepertenganan ingat apa solat si tepat atau si bener sesuai kalaban pun apa saya contoh aki kuste kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebagusan diri saya jana umat ni kemak ki umat terus tereng fokus tidak lain cit kotu nyontot dekat kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun lopot nyonto kasih lain kajing Nabi Muhammad ika di masih mangki kebagusan kulaban panjenengan. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, maka lebih dari kain to satu aja na dari segi pun apa bisa haus lebih-lebih ibadah na kulaban panjenengan cek sampai lopot dari kotu mencontoh ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimun tak bisa pas melangsung sejelaskan tak bisa langsung nyontoni di kajing Nabi tapi nyontonin solat-solat para orang-orang seahli solat niki dari para ulama, dari para kiai, dari para guru-guru kulaban panjenengan saja. Dari hal kain tatan saja kepada Allah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika tore pontut tetin abak ketiban apa bisa teti andi sampungan pekus sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minim nikah. Saben ari aku leban panjenengan karena moloten nikah saya mampu mau sholawat 10 kali. Saben are seandi kekuatan kekelaran mau sholawat 10 kali. Karena kulaban panjenengan mun mampu mau sholawat 10 kali benare berarti jumlah sholawat kulaban panjenengan 10 sesahari nikah dari 10 maus istiqomah benar berarti jumlah pun arena solawatan ni ke 15 kali. Lagi. Jadi mun kulaban panjenengan mau solawat pun are 10 kali berarti jumlah saya mau solawat pun arena ni ke 15 kali. Oleh kamu masih ada 5. Mun nambahi 10 kali berarti selelema ampun lah berdegada oleh kamu selelema. Punya tak tahu. Selelema kasih cit lekar lamas tema teti syarat solat mun solat kau tu beda solawat setiap solat 5 waktu persolatan pasti macam solawat setong mun tak macam solawat tak sah solat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kulaban panjenengan dari solat 5 waktu andi solawat lalema tambah na kulaban panjenengan setiap hari kulaban panjenengan andi solawat 10 kali minim 10 kali supaya kulaban panjenengan andi rasa beda sampungan bagus dak kajing Nabi karena pada hakikat peringatan maulud ni kecepon ulama sababun min asbabi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Ongkuna orang amolot dengan iman kak di mana orang amolot tojukna ada lain nyari jalan tor sabab katina patenggula seteti orang cinta ada kanjeng Nabi. Seteti orang cinta ada kanjeng Nabi. Kecintaan tanggula ada kanjeng Nabi benda ka Allah tojukan ada kanjeng Nabi panika hal kewajiban sekotu ilakonin kulaban panjenengan. Timung kulaban panjenengan muang cinta na abanda ka Allah, muang cinta na abanda ka Rasulullah. Karena beda cinta selain maka kulaban panjenengan yancam sareng Allah ya Al-Qur'an fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kulaban panjenengan bakal nerima siksaan dari Allah. Jadi mun beda ancaman beda siksaan bagi kita orang-orang selakar tidak mencintai Allah dan Rasulnya berarti kulaban panjenengan pada ketinggal kewajiban. Timila dari kain toh ajar kulaban panjenengan tetih mencintai Rasulullah. Si tak pernah kelihat, si tak pernah kaulatan kulaban panjenengan pada kejahilan minimal torem maos babanyak pamaos solawat dak ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mantare beteti lebur ka solawat. Amin Allahumma. Ternyata saja kabul Allah setong bektoh
Kanjeng Nabi Muhammad bani ke era bui empat tamui. Tamu ya kanjeng Nabi bani ke tamu orang si betul-betul atau sangat-sangat terhormat. Tamu saya empat ni kata baharapu sekalian. Giliran masuk setong, masuk duaan, masuk teloan, masuk pampak. Pasal saya masuk kada, saya meleput kada habis dekat Rasulullah. Dan riwayat lagi dabuna kanjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril masuk habis kanjeng Nabi, masuk tanpa membawa tugas sebagai penyambung dari Allah Subhanahu wa taala kalau berakibat wahyu bukan. Malaikat ni kebetulan tak akibat perintah wahyu dari Allah bukan. Balik malaikat Jibril berkepentingan lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun malaikat Jibril ampunlah beri ajunan Rasulullah. Masuk boleh, Rabu boleh, malaikat Israfil. Alangku juga ni ajunan Rasulullah. Sampun kain tu tak habis boleh meleput atau masuk boleh, Rabu boleh, malaikat Mikail. Terakhir dari tamu-tamu tersebut masuk boleh, aleput boleh, Rabu boleh, tamu ya Rasulullah malaikat Azrail. Ditimpak malaikat ni kepada habis dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kating kelakila ko nakapi ni kampon. Karena beda kepentingan apa? Beda kepentingan saya berhubungan kalaban kulaban panjenengan istimewana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu istimewa ongku kula berpanjenengannya mak. Sampai jangan kanjeng Nabi tang umat kapi pemasuk swarga. Kecuali saya tak masuk swarga tang umat saya tak anda pemasuk. Kira-kira bade kan tu saya tanda pemasuk swarga. Bade ning ikan tu jemaah saya pemasuk ke swarga tanda. Ya mun mangken tak ada mak. Karena tak kok kapi si mati ni masuk ke surga kan kudu mati gelu. Allahumma salli ala Muhammad. Sabar dan tentang umat kapi masuk ke surga kecuali setanda iba masuk. Jadi pertanyaan anda ke sahabat dia ke mama bah orang masuk iba masuk ke surga tanda. Gila ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah. Apa saya rasa tak anda masuk akhir ke surga kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah, orang setunduk patuh dengan kok bekte kangkok jadi saya masuk surga. Wa man asani faqad aba, orang saya maksiat atau adraka tanda atau ongkok jadi orang saya tanda masuk ke surga. Tiga leban panjangan umat saya ampun dah tunduk patuh. Seteja pun apa saya perintahki Rasul lakonin, seteja pun apa saya larang Rasul pada ketika laki, kulaban panjangan dijamin insyaallah bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Terus saja kepada Allah. Tamu isi kampanye wahai tanya aki kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tanya ke malaikat Jibril karena juru bicaranya malaikat Jibril. Jadi malaikat setelah ni tak butuh apa. Karena ampun saja lastare atau raki debuna malaikat setelah mereka dekat malaikat Jibril alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad. Mirang ke ibu-ibu si budi. Oh, okay. Jadi Rasulullah tanya dekat malaikat Jibril bedapon apa? Hadir ajunan-ajunan saja kampa panika dekatan kulas saja para malaikat. Malaikat Jibril jawab dan kula apekta bunga dari Allah. Dan kula sekampa kak dinto Muhammad apekta ngabunga ka dari Allah kaangkui umat seajunan. Babunga pun apa ya malaikat Jibril pun apa? Si sarang Gusti Allah pakon pateti bunga na umat dan kaulah. Malaikat Jibril ada bu
ngapunga ka into dari Allah bagi bertati pampak sareng Allah. Sepertama dan kau tibi mator pasera-pasera umat panjenengan Muhammad setiap hari tak korang mau solawat deka ajunan benyaan 10 kali benari 10 kali mau solawat napa boleh pas sampai lebih dari 10 kan 10 kali kuleban panjenengan mau solawat maka kulaku bila ampun lah dapat masa na hari kiamat umat bekal neteh yatas teteh betan kaulah se aja geetor neku dalam perjalanan yatas teteh wanita. Alhamdulillah. Nah ini kan setong keistimewaan kau batu aman untuk umat-umat selain tak ada siapa ni kan? Tapi tinggal pikir boleh maki. Masa iya tonggal baabon si tukang lecek kan boleh. Si tukang zalim, si tukang gani aja. Si tukang lak nyalaan. Si musuhan, si sokeran, si sentiminan, si pokeng pangapesuan ka orang, si jonggol, si tak teman unggahan ke masjid maki semak ke masjid. Si tak teman berjamaah ke masjid padahal abana polong ban masjid. Pas kau aki umat istimewa kata dus baaban kata ingin lagi cak bolong ban masjid tak apa jaga masjid kamu ke Baitur Rahman nikah andia arti dek kapun apa sih debaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innal masajid buyutul muttaqin ungkuna pada hakikat masjid pada kata lima orang-orang saya pada takut dekat Allah subhanahu nanti orang-orang yang takut ke Allah ini ke pernah masjid ungkuna karena takon tak apa teh ongku kita apa teh pernah masjid pernaan ning i pasar padahal teh pon debu khairul biqa'i fid dunya al masajid wa syarrul biqa'i fid dunya al aswaq paling fokus kenengan ning bumi ruang masjid paling coba kenengan ning bumi ruang pasar padahal yang cetung ke pasar ban ke masjid aramian ke pasar ke masjid tak pati ramih aramian ke pasar jadi leburan intaran ke kenangan si coba Allahumma salli ala Muhammad angkep uang kuang tanda ke tempat si kus-bekus kenangan nyamanan si coba Allahumma salli kami bini kuleban sambian uang kuang Allahumma salli ala Muhammad datang saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang kadang-kadang datang ke masjid ini tak ke masjid baru asolat combok nah. Padahal kesempurnaan solat orang saya datang ke masjid, pada kata tidak lain mun asolat di masjid. Masya Allah dari asal ke ento cek pun musola, mungkin pas ongke tak ongke pangkat, musola pas ongke pangkat di masjid. Alhamdulillah tinggal di masjid. Siapa saya pernah nih masjid, kulaku saya dari kuburan. Saya mau ke kuburan tak nyambi sandal ajalan kaku itabang ben apoy cai pun dari jaga kubur cai pun kan beda apoy senabang manusia kapi kaku manusia akompol pada dengan mahsyar so konane kepada tidak saya sandal nama kamu juga tak nyambi sandal si waktu mati kita tidak saya sandal na teti seetompak orang sepocur dari kuburan ke mahsyar ini macam-macam mun orang si ahli berkorban korbanan ini numpak sampai korban roh ya beda si korban embi ya numpak ambil lagi kelengian tu je ambil benih sampai kisah pernah dengan masjid alhamdulillah masjid isi apa kisah Gusti Allah teti kendaraannya menuju ke masa mangkan mun pernah masjid insyaallah bakal lompak masjid tetapi makilah abon semak ke masjid mun tak ke masjid ku laku makai beda masjid tak bisa ongkah dia ke masjid tak kelar si ongkah ke masjid ku laku apa liak sokon si ongkah ke masjid akhirnya bahajalan sokoh ada yang jual sandal ku laku kepanasan sokon pada bensin itu apoy nuju ke mahsyar ni kan na'udzubillah tuma na'udzubillah Allahumma salli ala Muhammad jadi balebur mau solawat minim setiap hari sawara miki tambah sebeda dengan dalam solat 15 miki
Napa boleh pakai tambahin saban lebih banyak. Dia pokoknya Nabi anjakum yaumal qiyamah aktsarukum alaiya salatan. Siapa si paling selamat dutan laku ni hari kiamat ia tibin ban gapi sebanyak maca salawat ka sengko yo. Di pasare sebanyak masuk mau salawat banyak dak ka Rasulullah panika si bekal selamat dutan laku ni hari kiamat. Muka solawat tu leban pajangan serepon hari panikah mulai laku mulai dekik lebah banyak macam solawat muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala solawat tu leban pajangan tetica lena penyelamat ku leban pajangan kelak sampun ten kula ngadep Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Manabi malaikat Israfil kain to bedepar lopona apa malaikat Jibril sami Muhammad cukan apek tapa bunga dari Allah kangku umat ajuna cepon debu se debu aki sareng Allah dekat malaikat Israfil pasera umat panjenengan Muhammad semau salawat setiap hari tak korang cukan dari sawala malaikat Israfil panika cepon asojud dekat Allah asojud sedekah Allah malaikat Israfil tak bakal ambu asojud kecuali orang yang maca salawat panika esabora tu sana sareng Gusti Allah. Alhamdulillah dua pon kabungaan dari Allah kakuleban panjenengan khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umune penting ben umat lambak mak. Umat lambak ibadah na lancong. Sesuai kalau pencet umur aja lancar. Umat Nabi Musa berisa umur 500 tahun. Umat Nabi Muhammad mako seentara ke 500 tahun. Kan sabita kan belum 10 tahun bipon. Pon usaha tonton sebenarnya orang suruh nonton ni. Napa boleh ni bini? Tahu saya aku saya belum 10 tahun. Sebidak tahun lah tak ning aku. Tak ning keparlo lah. Ada tak ning keparlo. Penyusua anak tak bisa. Ada. Tahan anak tak kuat. Saksa anak tak kuat. Jadi acak macam Quran bayar terusan bayar di ibini lah tua. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi mun kayak laki mak. Belum 10 tahun ni kaki lumayan. Dan mentar ki lecek pareng nalancang umur saja amin. Amin ya rabbal alamin. Terdapat saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi asojud malaikat Israfil tak bakal cek dari sojud Nabi Allah tak nyapora katusan orang yang mau salat. Terdapat saja di antara keistimewaan sejelas saksiaki Nabi Musa sebelum itu gola sareng Allah cipta sebelum aku leban panjangan keluar ni imangkan akhir zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika ampunlah kaceratan yang dalam kitab Taurat bahwa ni akhir zaman bakal beda umat seistimewa sedimamun umat jeria nilai ibadana dari ibadah semang demang balas sarang Gusti Allah kalaban balasan sejarah aja. Setong contoh. Nabi Musa mangkii umat asolat. Mangkii umat asolat. Seyantos Nabi Musa solat te umat ini tak kelem dari mari. Mari solok salam cukup boleh. Mari solok salam cukup boleh terus. Akhirah Nabi Musa panika modela kinyoon ambun orang nika perlu Nabi Musa tanya. Orang saya salat jawab Nabi Musa. Naria salat oleh berempat rakaat. Jawab orang panika abtina salat beni ukuran rakaat. Ukuran apa? Karena ten kula salat kaintoh bareng jukan mun malam panika atangi kalaban zikir ka Allah mun siang jukan barengin kalaban puasa ampun lah kenging belum 25 tahun. Terus-terusan mak
Apa jang terus-terusan? Belum 5 tahun. Kuliban sampean kamu apa ntar ke belum 5 tahun? Apa jang belum 5 tahun? Oh ngapa jang betul 12 rakaat sehari semalam pun tak kuat dah. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kadang enak dinaki, kadang waktune pot-lopot lagi, zuhur bajang sarasar, asar bajang rib maghrib. Ki pendenan pendai gante, kadang bahai long popolong. Mulai kulak kucat sobun tak bajang, zuhur tak bajang. Sibuk rulah. Yang umat Muhammad tika orang lemah pun lemah. Tak ning bede burleburan, tak ning bede nang senengan, tak ning bede sibuk. Sibuk jauh pangeran. Bede nang senengan jauh kia pangeran. Cet penyakit deh. Makanya dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Kula ban panjenengan manusia ni kecet Egypt sareng Gusti Allah dan kabadan ronyek. Dan maronyek ya arwah. Tak ning sibuk sakoni. Ting sibuk tak apa aja kan. Ting sibuk saya tak zikir, ting sibuk saya tak onggak ke masjid, ting sibuk pokoknya tak neng sibuk, sibuk nemu neng seneng nemu rak perak, ampun rosak, penyakit kelebihan panjangan ini karonya. Allahumma sholli ala Muhammad. Engki, tak neng pada sibuk sekoni. Maka dari kain itu tante saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala katipun apa? Kulaban panjenengan semun kalaban omor sepandek nikah istimewana kalaban amala sini sekonek ni boleh sejarah aja sareng Gusti Allah. Nikah seka mengain Nabi Musa sampai matur ke Allah, ya Allah, umat sekeluaran ini akhir zaman kebanikah pada tiaki umat dan gula saos ya Allah dabun malaikat dabun Nabi Musa ada buka Allah. Napa jawab Allah? Beni jadi beni aduna dati umat Nabi Musa jadi ya umat Muhammad. Ternyata ki ngak kula beni ngak kula ni kal nakal burung bagus burung nakal burung kadang ting tepan nakal beda bagus abolong kasih bagus ting tepan bagus beda pengaruh coba ya bolong kasih coba gaya na sa nikah kula ban sampean de benar tanah apa pun. Jangan saya masuk ke suarga guru mak benih orang saya tidak tusan nama. Saya masuk ke suarga guru benih orang saya tidak tusan. Nah, atusa kapi ini mau pada umat Nabi Muhammad atusa kapi keng karena pinter aban sebelum mate tak kok berak ya akhirat ku laku maka asaporator atau pot sesekut sebanyak dekat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tusan tak lagi mate. Saya enggak jangan bantu sekamating. Pocur ki umat Nabi Muhammad. Mas kala bede kuburan lah tak bisa tu boleh. Nyambi tu saya raja. Ki pocur bede seodi. Ini keistimewaan kia bagi umat Nabi Muhammad. Mon orang odi amal sebagian daripada aku leban panjangan seodi panika. Ki bede saya terima Allah kangku nyumbangin amal orang sebagai kuburan. Tak kuncan sebagian bacana orang-orang sehodik ni ketak depak ke kuburan ni kuah. Kuncan sebagian ni bulan tak ngutiaki coba utiaki. Ke kuburan kada. Ki pakku depan. Jadi ngampun lan nas hadis masyhur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabuna kanjeng Nabi ummati ummatun marhumah tang umat jet umat saya kebelesin Allah tadkhulu fi kuburiha tang umat masuk ke kuburan karena kematian tinggal tunya masuk ke kuburan si masuk ke kuburan bidunubin ka amsalil jibal jar kanjeng Nabi si dimetang umat masuk ke kuburan nyambi tu saya ngak kunong nyambi tu saya ngak kunong keng apa tu saya lakonin bako sebah ngak kunong nyambi tu saya ngak kunong ternyata wa takhruju fi kuburiha tang umat bila kulaku dalam hari kiamat si dimetang umat arwah mun nyambi tu saya ngak kunong ke kuburan keluar dari kuburan hari kiamat
fayughfaru lahum. Ternyata tu sesengak gunung ada. Hilang yang khusus sesengak gunung. Mak bisa bidu'ail ahya'i yang kajian Nabi karena gara-gara doa orang Saudi. Itu aku leban panjenengan si nyampungin mun bedolok telok kan tuh ki. Bedolok telok, bedotok petok, bedepak bolo. Apa kemarin Pak Bolo? Nyatos. Mari nyatos naon. Mari naon bede nyibuh. Arokapi amalan-amalan saya baca, beringin kalau bantu doa na, terima bereneng kopur. Inyo lagi sabora ban Saudi ya Allah. Apa lambak singi cuan pangeran? Tak langkong sabora aki pangeran. Saborongku. Tretanten ku lambak si tukang lanyala. Dok tekuna. Dok tekuna apa tak tahu dah. Dok tekuna. Sabora aki pangeran, alhamdulillah saborongku bi Allah. Buktinya kanjeng Nabi tang umat semasuk ke kuburna. Nyambi tu saya ngak gunung, ternyata bila lagi kiamat keluar kepi jaga dari kuburna tu satu sana tak ada kepi. Fayughfaru lahum. Sabora sareng Gusti Allah. Mi bisa sebab bidu'ail ahya karena doa ku leban panjenengan si diodi ini. Kan sambungin neng kuburna. Neser timun mangkene kanto ngabunga amolot pamolot kiring kuburan kiriman Fatihah ring kuburan sedekain ning kuburan bahkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irhamu mautakum bidu'a was sadaqah kabelesin orang kuburna jadi kalaban sedekain kalaban doa sedekain doa semaksud sedekah ka ring kubur benih nyawa pasti sa kuburan sekojak nyedekain ring kubur ni ka sedekah biasa ka sesama ka ring laib ka ring miskin kalau berniatan kencerna paring akin kasih beda kopur sampai ada bunuh guru dan boleh dimin esonataki bagi kuleban panjenengan selaku anak sebagai tetikete pengabdi na dekaring sepo pokok as-salat ihda napa as-salat ihda nika as-salat sunnah 2 rakaat mutlak tetapi doana penta dekat Gusti Allah kenceran salat apa nika paring akin dekaring sepona atau keluarganya sebeda kopur. Ini sangat ngaputo aki sareng orang-orang kopur. Alhamdulillah. Pas beli senah orang sebiasa belas kareng kopuran bila aban tepak teti ahli kopur bi si odi sama hari namanya kebelesin ki mah. Tetapi mun abak tak teman belesan kareng kopur ting tepak kabak bagi nama teh ada pada ring ngebelesin kopurna ada ring ngarawokan kojok lalang ko sedeng kisah ni. Ada ring belas kayak kopurna. Ya Allah, ni kan ngara aki betul lambat cetak toman belesan kareng kopur bila aban mati tak kebelesin ke bisa. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad ampun catur lambat ning zaman Nabi Musa. Sampai Nabi Musa merasakan bangga mak mun kocaan di umat apa jeng saabi teu belum boleh mak tahu. Andi merasakan bangga Nabi Musa sampai akanyet ning idak ning aten ning kolbuna Nabi Musa. Tak kira bade cak Nabi Musa ni. Tak kira bade umat engak pada bitang umat sebelum boleh mak tahun apa jang terus. Lah ini kayak kapereng sareng Allah mak. Kertek Nabi Musa ni kayak kapereng sareng Allah. Jadi langsung Nabi Musa ni sareng Gusti Allah. Saya tanya aki Musa apa baan saya kakartek atin gelak pola ningali umat tabaan ro'ai bada bulung boleh 5 tahun ingki pangeran pasera saan dia umat agati umat ten gaula bulung boleh 5 tahun terusan salat pas ajawab Allah hai Musa engkau ku laku ni akhir zaman makeluara umat sidima umat jiriban ko perintah solat 2 rakaat ben minggu. Napa solat 2 rakaat ben minggu? Salat Jumat. Kor tepak solat Jumat jadi umat jiria maka ban ko kencere lebihna daripada engkau akencer umat tabaan sa ibadah bulung 5 tahun. Alhamdulillah. Itulah keistimewaan umat Muhammad. Timong leban panjangan peten ke masjid kan ku Jumatan. Ya cek tek mun tek mah. Nggak ada buru agamat ongke si mak semak ke masjid ini biasa saja
Mungkin ring maca khutbah maketeki kok rokan ilmu. Kocak macam ini, Kak. Khutbah cekik tak kamat. Ini kejak torok gaya-gaya ni kan ni. Mana gaya-gaya na orang senyambia nakal ke aban, senyambia korang bekal ke aban kan ku ikiba tapi sedekah Gusti Allah. Kemun parloh korangin lakon untuk hari Jumat. Untuk hari Jumat korangin lakoh, korangin kerja. Umpamanya kerja setengah hari pas dari pagi sampai pukul 12, mulai hari Jumat dari pagi kan kol 10. Dari kol 10 nang masjid. Nang masjid. Banyak amalan saya lakukan nang masjid bebas. Terutama pada waktu Cepon Kanjeng Nabi sedang waktu dia siapa orang seatua tepak ke waktu dia tak saya tak katerima sareng cepon Kanjeng Nabi tak ada apa permintaannya saya tak terima Allah kita kebala waktu ni saya pokok sana pokoknya ni hari Jumat pada waktu sebenarnya makanya kau tunggu leban panjangan agak jaga babak ngartangar kalau sangak ke masjid wah lakukan lu kayak ya setengah 10 fokuskan lu ya kalau salah lebele na terserah bukan lah sa TV jadi amal tayo buki ka orang mak amal pa kunti-kunti tadi manfaat ka ban TV siapa-siapa si banyak long mapolong bekal kang kuiki ba habis dia ka Gusti Allah karena sana ka mak kulaban panjangan aga bay fokus ni mak kadang-kadang bagus tak mendang ka akhirat mak bisa kan to among ni ka bay tambel tusan lah kok apa jang di kenjarna bajang tinggal aku tusah kita belaki pun malaikat ke ketusan orang ada lah bajang korang tidak yang salah na siapa setiap akabai tusah tak tobat setiap akabai salah tak saborah salah terus-terusan mulan jangan ngiding sholat bisa tepus tusah zikir bisa sebut tusah kalimat tauhid bisa sebut tusah lupa bekal aja napa membayang gue ke bayi penyerah utang mulu mak. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang nuku itisah. Kutu itisah loh. Tinggal banyak sia utang rosak tuh ku ni mak. Aja jangan penangka tak ada pak. Alai di mana kamu nih cuma orang kepi. Sami juga perjalanan akhirat kan sama ni. Tiga leban panjangan akabai bekal sebanyak. Akabai kasayan sebanyak saya tak kuncoma akabai pada pusat kesalahan balik saya akabai bekal ngadep Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad alamun tidak bekal lama saya tempeng ngani ajunan Allah kan beri tempeng nganggu aku nah apa saya tempeng lebih-lebih bahaba cerita andi bagus sekali bajang cerita bajang bahasa cerita bahasa amal-amal fokus tak cuma ngalakan ini coba malah pas saya tempeng apa itu pun malaikat dipanggil siapa ban dan gue ada yang cetung malaikat arah apa ban nimpeng di mana lah kain toh mau coba malah tidak bagus sekali tempeng la kiba amal jawa masuk isa awak kena warok torok bah torok kena neraka ada timun pada bagus kira-kira bisa kibasango sejat pun lah tak napa tak ekabai pus ning itunya maka kulaban panjenengan bisa tembang siapa ban dan malaikat abdina yang cetung malaikat ada apa nembang ayo tembang ternyata ditembang bagus sekali mak karena banyak anjubaan ya dan malaikat nang lo kok matur ka pangeran ban kan umat Muhammad tak kok beda amal-amal secelakan apa lain bi Muhammad tolo tos kelo matur malaikat pangeran beda umat Muhammad tembang amal cubaan banyak amal bagus apa tak menang pangeran lo kok tanya ke Muhammad sama ni kejan Allah Muhammad wah beda umat roh tembang babruan ke cubaan beda marwah Kanjeng Nabi Muhammad dan batu riwayah pas muntut ning sakanana diubah Kanjeng Nabi muntut luba
untuk lubang malaikat kaintoh amal umat dan gula si tak kau ningin pasera dan gula si ngau ningin coba papolong kasih bagus tinggal papolong kasih bagus ngantol saya coba mak ngantol itulah kalaban panjangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud kalaban barina peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kata lain sobak jatan gula akabai jalan perantara sobak jatan gula teti umat sesalalu andi rasa kepuasangan ka kanjeng Nabi saya kata apa dan masih puasangan ka kanjeng Nabi di makajeng Nabi ya di makajeng Nabi ya di makajeng Nabi ya Allahumma shalli ala Muhammad. Karena waktu ampun masuk ke malam kulan rasa kina dua malaikat tamu isi dua roh kita mari ni ser mun tak mari Allahumma shalli ala Muhammad. Saka itu jukan dan gula mator dekat ajunan malaikat Jibril menabi malaikat Mikail pon apa sih ibek tepebunga kanggo umat dan kaulah ada bu malaikat Jibril pasera umat apa jenengan saya mau sholawat sami tak kurang dari 10 kali setiap hari maka malaikat Mikail paneka ku laku bakal nyeloaki aing telah kena ajunan nyeloaki aing kautsar mun kangku ika bayi inu mena umat semau sholawat Allah ambot lain cerita malaikat Azrail muning malaikat Azrail malaikat Azrail tukang metom pesannya mula berhubungan benar-benar keduh ya Allah termantar laki paring lancang ngomor amin amin Allahumma aduh mula kenal dengan malaikat Azrail ni kan ada lah cerita dunia mun habis terang saja menabi ajunan menabi malaikat Azrail kata pun apa malaikat Jibril pun apa seebek terbunga dari Allah untuk beliau kanggo kepentingan umat dan kula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka debu malaikat Jibril debuna sapa pasera umat Muhammad sesaari tak kurang dari 10 kali mau salawat maka malaikat Azrail ini bekal nyabutnya bana umat tersebut papada sareng nyabutnya benar para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapas tak sentak de irwah. Yon lawanan maksud lagi. Yon lawanan. Jarang jepon kajing nabi sahabat atanya. Katipun apa rasana kajing nabi mon orang cabutnya bah. Engkau tak tahu jangan kajing nabi. Lu kinya tanya. Awe ka malaikat maut. Doa WA ke siapa dia yang minta izin malaikat maut tukangnya udah. Jadi kajian Nabi ada bu dekat sahabat ini kah? Mon orang mukmin si usat, mon orang mukmin si tukang dosa. Abon iman, tapi lebur dosa. Dejet. Abon iman. Jarang mon beda kunjungan mulut datang. Kan iman berarti. Mun bertahlilan lo betok datang. Tapi mun berdosa ning dak ada. Arwah. Arwah can nyabut nanya beunah orang mukmin si osat, orang mukmin segi ada adrek ka Allah cabut nanya beunah ka sageen pada ben embi ikoleten diudi. Coba kira-kira ada remam ban sampean bah jadi embi bah kolet embi wah. Adarat mak kuda lamba kini kanak tau reti nakal kia lamba bedembi di tetangga yo locol ni lasok masuk ke pekarangan ini nyari aki dun pele bi kula dun pele kan rangas kan pentang colon pai sabak apa benesilan aduh secal bantal pada padahal tak kolet kuni beridun pelai babancilin kencak torok kan niki pas norok ke masjid pas ikut Allahumma shalli ala Muhammad ini kata terasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala al mu'minul usat orang mukmin seadra kada ka Gusti Allah cabut nanya bener ni mak ikemperaki sareng kanjeng Nabi persis pada ben embi di odi ikolatin kolet lah aja tu sa boleh jambu. Me pai pada yong buan.
andi arteh kulaban panjenengan secetak mampu nyimpang dari kelakuan maksiat tore cepong kajian Nabi idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan mun beun la cetak ning pengaruh maksiat cet la tak nyambi ka beun dan nyambi tak bisa nahan maksudnya setiap perbuatan salah harus disertai dengan perbuatan baik tuli toro ben perbuatan fokus alhamdulillah dadi mun kula ban panjenengan bisa aperngih amal-amal fokus ke amal-amal secuba insyaallah kula ban panjenengan kalaban rahmat Allah kula ban panjenengan bekal isabora sareng Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para Rabu saja terakhir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika taritan saja hikmah banyak dibukukan sareng para ulama-ulama. Lebih-lebih sareng pasir santreh utama nah Syekhina Khalil Bangkalan Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Beliau panika ngarang kitab khusus si mengarah kangkuy katina pa amulot si bagus. Beliau ni kening dalam kaya apa ada bu mak mulotan si bagus ni kejapon ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Paling bagus sering amulot bani kalong bolong saya sebelaan sekeluargaan setetanggaan mun pas sadayana pada maos Al-Qur'an sakembang. Dari Al-Qur'an sakembang ya orang yang tahu macam Yasin, orang yang tahu macam kulhu ya macam kulhu. Tak apa kutubada maksudnya. Sepenting maus Al-Quran. Ini kesiapon si anjuraki mon maulid sebelang fokus ngormat sebelang fokus dak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maus Al-Quran. Ya termasuk karena teti tolak ukur Quran sebelang fokus maka kefokusan selain banyak pas pada aki teretan termasuk mau solawat akatik lo mau sen solawat dan pahadraan paling solawat mau sandikir bahkan cepun tiapun Imam Syafi'i fokus mulot ada apa sah pilih Imam Syafi'i ya pas sebulan mulot sebulan itu ngantang dari tanggal tong bulan mulot totok pas tanggal sangalekor makin kan sangalekor hari mulot makin tanggal sangalekor ti bahasanya sebulan mereka kata lain kangku takdim menghormat atas lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saropaki tanti terima kasih nah tanti motor sekelangkung kula ban panjenengan ka Gusti Allah manabi teglo umat tati istimewa amar keistimewa na kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Amal fokus setong beli sebolo arwamun amal sesa biasa mun pasajan fokus lah kona belis pitong polo bisa ka sangatos bisa ka ila adhafin katsirah daka Allah akan melipat gandakan amal-amal lah sita etawin siapa kecuali cuma Allah sing ngawini alhamdulillah dari amal fokus setong bisa dadi nilai-nilai si sangat mulia kanggo umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh kula ban panjenengan kanggo dari moloten nikah hikmah si bisa iki bedak compok hikmah si bisa yang kuiren aren tore kula ban panjenengan dari si asala abaannya taki apa ngerasa dari tengkase tak sae tore tuli pateti si sae dari tengkase kurang fokus toleh pateti tengka paling fokus karena hal panika satajana si bakal akibat kasampurna kula ben panjenengan dari dunya kantos da ka alam akhirat kemukasan Allah subhanahu wa taala hikmah kula ben panjenengan si bisa era saaki malam mangkene ka tertetilan jalan kula ben panjenengan bisa ngaoningin bahwa kita umat Muhammad qatu atorok dari pun apa saya lampaki kunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ngarepaki satajana pada giging syafaat iya di kiamat amin Allahumma amin. Kemudian apa saya pada Pak Tengku teti manfaat tak tersusun kalimat-kalimat kaulah maaf teretan ungkunu kulit tepan tak teti sehat colok mangken mangkan aja cala kok aco apa silawah bunyak poro nama
Pula-pulan lah kau cacang mulu ngana. Seriwawan penyaman. Bada kan tebak loco jompo. Mun ecila cet melarat tanpa negai. Mun bibir kempang. Dari macaran. Bada kote ke kone. Dari mana kote ke kone je. Mun andi raji. Raji ni sebab dalam labang. Pastilah kayak ning luar labang. Terus atu bibir baik. Ke bayi yang dijangkau. Punten nungguan gitu ke bah bada songku. Amun cila tak bisa melarat kau. Si jatuh melarat amun cila. Oh, lalu mau bayi cerita jawaban gula. Cerita saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Timangkan para 5 hari ona. Ribaden ka dok. Tak ke dokter nah. Ke perawat. Jangan perawat. Kaya itu mau Nabi terlekas itu baras kaya korangin bicara dan masih korang na caca yang jadi unceng orang suruh caca kita bisa di lapas serak Allah tenggul ada apa sih kau ingin tenggul makai kayak nengke pangeran tegal makai ampun lah pokok selain pasti sehat begini mungkin urusan dinare jika aja nih kau nih kata berapa dan mantar juga tulia baras amin Allahumma amin cuma sekali entah muka-muka teti kuna atau teti manfaat walaupun tak tersusun rapi apa saya bisa tenggulis sampai aki muka-muka Allah Subhanahu Wa Taala saya pangki bagus pasti panik dari Allah cuma menabi panjenengan mangki kasih salah seborana mangki kasih keleroh seborana panik jelas dari kejelekan dari kecubaan dan kaulah karena tanpa bisa os tenggulis manusia biasa tenggulis saya tak bisa totop dari perbuatan sesalah pasti asalah jabatan gulu kudu ngerti bahwa kesalahan mereka elakonin karena tak mampu na aba kemampuan aba setiap aba ala ko salah tuli aga beda si saya dak kasih tepak kalaban asapora atau pendek Allah Subhanahu Wa Taala amin amin ya rabbal alamin selalu betul orang lebih ni tadi ngulin sepora adanallahu wa iyyakum bi taatih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula minta ada saja maos solawat penangkal corona. Ada solawat penangkal corona. Ngarabun teki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Dan ini kita buaki sama salah setong habaib pasara-pasara orang japon si maus panikah saben pagi petok lastari sholat subuh petong kaleh lastari sholat maghrib petong kaleh maka sabadena insyaallah penyakit sudah bakaba selalu mangki jalan keluar maksudnya mun beda obat tu bakal bangki obat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ya ajakin baca salawat boleh apa yang kita hafal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illah. Kerja baca leni kasayang aku leban sampeyan apa kibun pangeran mata pas roh rekaman narobah depak nyangke ruang karena terlalu posak kesalahan salah terlalu banyak tetimun beda bagus tak bisa terekam itu empais itu ki ki anu saos catat nomor WA aku lebain saya sebut tau deki kirim di WA aku 081
toles atempang ban sampean ki nyari kakak mah aja bisa kiai usah aja bisa sabinya bibis cabis sampean ki emo ibri sida mudarilah. Allahumma shalli ala Muhammad. 081 73 boleh 477 sebelum mikir je nyaunya 0817373 477 lah klik sampean minta kirim memang kencet beudeun ngi WA gula nih kareng ngirim guna doa nih kencet ke beudeun apa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anni kulla maradin wa alamin wa ja'in wa illah. Pagi pitong kalih, maghrib sore pitong kalih. Maskia tak bisa salat tetap maos asalkan masuk waktu subuh, masuk waktu maghrib. Maka tak bisa salat tetap maos. Selawat dik. Insyaallah kalaban itin Allah, kalaban panjenengan. Mangkana sumenep aman mak. Corona nak coronaan sih hambidan, nak tak corona ongkuan. Karena kiduan aku leban panjenengan nih kayak terima Allah Subhanahu wa taala. 08173734477. Kamu kata manfaat terbarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusadu fi ridaq wa la taj'alna mimman khalafah amraka wa asaq. Hasbunallahu ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fil amin. Dak kasetajana saborana anda kula tak bisa jelasaki sejelas-jelasah sesuai kalaban alam atau penyakit sebenarnya lesan kula. Kemudian setajana pada parengna sehat sebarokah, umur sebarokah, cukan rizki sebarokah, termater setajana cukan teti umat Muhammad semelulu telu syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.